गुड मॉर्निंग पिलामाने। ज्ञान सिंधु ओडिया यूट्यूब चैनल को तुम मानक स्वागत। आज आम तुमर दशम श्रेणी बहिर भंज किशोर पट्टनायक द्वारा रचित कोणार्क एकांकिकाटी पढ़ा। भंज किशोर पट्टनायक जन्म कटक जिलार सालेपुर ठारे होइथिला। तांकर रचना मानक मध्यरे झड़ राति, प्रेम पुष्प, परिणति देवी, माणिक जोड़ी, अग्नि परीक्षा, ए जुगर झील, बाजी राउत, माइल खुंट आदि अनेक पुस्तक मान से रचना करथिले। तांको द्वारा रचित कोणार्क एकांकिकाटी अत्यंत मधुर और समाज को शिक्षण देइछि। एही एकांकिकार थिबा बालक धर्मार बलिदान, माँ ठारू पुअर विदाय जनित दृश्य तथा कोणार्कर कला संस्कृति विषय अनेक तथ्य जानिबा। तेबे चलंतु पिलामाने प्रथम दृश्य रे चंद्रभागा कूल निकटरे नरसिंह देव सूर्य नमस्कार करी पाखरे छिड़ा होइतिबा शिवेई शांतर ओ रक्षी मानक सहित वार्तालाप करुथुबार दृश्यटी को देखिबा। देखिलो, तुमे देखिलो शिवेई? देखिली जामु। अपूर्व 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 ए दृश्य। बोधे मो जीवन रे यह अपसरा रही जीव। शुण शिवेई, मो माँ को शेष अनुरोध रे एई चंद्रभागा कूल रे एक सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा करा जाऊ। ये तो अति महत इच्छा महाराज। आम उत्कल रे बहु मंदिर थाई मध्य सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा होई नाही। सत्य महाराज। मु सूर्य वंशर राजा सूर्य को साक्षी रखी प्रतिज्ञा करुछु जे एई मंदिर उत्कलर सर्वश्रेष्ठ कीर्ति भाव रे गढ़ा हेब। जय हेउ सम्राट कर जय हेउ। शिवेई, मु तुम हाथ रे एई दायित्व अर्पण करुछि। एई पद्मतोला गंड उपरे मंदिर तोला हेब आउ यह कारीगरी कौशल रूपरे गरिमार सारा विश्व रे अद्वितीय हेब। जा आपणकर आदेश महाराज। आपणक अतुट विश्वास को मु सत्य प्रकाश करिबी। हाँ माँ, कौन है पुओ कांदुच कहीं धन? माँ गोटे कथा पचारछि, मते सत कह। हौ कहबी कह। तू मो देह छुई कह, सत कहबू। कौन कहूचु कि रे धरमा? तू परा मोर जीवन धन, मु कौन तोर देह छुई पारिबी? तू जुगराइज परी तो बापार ना रख। बापर ना हेले बापा किए कहांती से? आज तांको विषय कह माँ। तू आगो कहिलु तोर आज कौन हेइछि जे तू मो मुंडो खाउचु? माँ सत कह माँ, मो बापा कहांती? ताहेले सुन धन, आज तते सबु कथा कही तो मनरु सबु दुख दूर करिबी। आज को 12 वर्ष हेलाणी महाराजा को आदेश पाई से कुआडे जाई कौन करुछंती मु जानिनी धन। हेले मो मन कहूचे जोठी थिबे भलरे थिबे आउ से निश्चय घर को फेरी आसीबे। अच्छा माँ, बापा कौन बड़ कारीगर? बड़ तो बापांकठू बड़ कारीगर ए राइजरे आउ केहि नाहांती। ठाकुर करंतु मो बापा भलरे घर को फेरी आसंतु माँ। घरे किए अछ के सुनिब? ये डाकुच? ये कौन? मो डाण आखि इमिति नाचु उठुची काहीकि? ये तुमे बाबा कहा को खोजुच? माँ, तुमे विश्व महाराण को गृहिणी तो? हाँ बाबा कुह। ओह, पचारि पचारि बहुत कष्ट तुम घर को आसी माँ। तुमे ठीक जगार पहुँचीच बाबा। एबे कौन कहिबार अछि कुह? कहिबी जे हेले कथाटा कान को दी कान होई प्रघट हो जाए जदि ये रजा घर कथा माँ मो मुंड रहिबनी। मते जेते बेले माँ बोली डाकिच मनरे भय न रखी कुह। कथा कौन कि माँ, चंद्रभागा ठी महाराजा देउल तोड़ुछंती। 12 वर्ष होईगला 1200 बढ़ेई दिन नाही राति नाही कामरे लागिछंती। हेले डर ना कुह। तुम कथा सुनला बेलू मो छाती भीतर जेमिति कौन हेई जाउजी। किछि नाही माँ, देउल तोड़ा सरी जाइछि हेले दधी नौती बसिनी। हाँ माँ, असल मुंडी मरी पारुनी। मरी पारुनी? ना, विशु महाराणा भली कारीगर थकी पड़िलानी।
ତାର ବଳ କଳ କୌଶଳ ସବୁ ହାର ମାନିଛି। କ'ଣ କହିଲୁ ମଉସା? ବାପା ହାରିଗଲେ? ତା ଛଡ଼ା ଉପାୟ କ'ଣ? ସବୁ କାମ ସରିଲା, ହେଲେ ଦେଉଳର ଅସଲ ଚୁଳି ମରା ହୋଇପାରୁନି। କ'ଣ ଯେ ହେଲା ସେଇ ଚକାଡୋଳାଙ୍କୁ ଜଣା। ମଣିଷର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ବାବା। ମୂଳ ଦୁଆରେ କୋଉଠି କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାରସମାନ ରହୁନି ବୋଧେ। ଆରେ ବାଃ, ଏଡ଼େ ବକଟେ ପିଲା ଏତେ ଅନୁମାନ! ଇଏ ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ ନା? ହଁ ବାବା, ସେଇ ଗୋଟିକ ତ ଠାକୁରେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି। କୂଳ ରହିଲେ ସବୁ କଥା ସିନା। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ବାବା? ଇଏ ପୁଅ, ତୋ ନାଁ କ'ଣଟି? ଧର୍ମପଦ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଧରମା ଡାକନ୍ତି। ହଉ ହଉ, ବାପା ଧରମୁ ମୋ ଧନ, ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ କାହାରିକି ଆଗରେ ଏକଥା ପିଟେଇବୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ତ ସେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କଟିଯିବ। କ'ଣ ହେଲା? 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ? ରାଜା ଯେଉଁ ଦିନକୁ କଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉଳର ଚୁଳି ନ ମାରିଲେ ସବୁ ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ସବୁ ଜାଣୁଛ ମା, ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ କେହି କ'ଣ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶେଷରେ ପଡ଼ା ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଆମ ମା ପୁଅ ଦିଟାଙ୍କୁ ନିଆଶ୍ରୀ କରି ଯିଏ ଘର ମୁହଁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଦେଖା ବି ହେବ ନାହିଁ। ହଉ ମା, ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯିବା ଆଗରୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଯାଉଛି, ତୁମ କୂଳରେ ଯଦି ଆଉ କେହି ଭଲ କାରିଗରୀ ଥାଏ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଟିକୁ ପଠାଇବ। କାଳେ ଚକାଡୋଳାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବ। ଚକାଡୋଳା ହେ, ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ବାବୁରେ, ମୋତେ ତ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। କାହାକୁ ପଚାରିବି, କାହାକୁ ପଠେଇବି? ମୋତେ ତ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ତାଙ୍କ ପରି ମଣିଷ ଯୋଉଠି ହାରିଗଲେ କିଏ ଆଉ ଅଛି ଯେ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ? କାହିଁକି? ମୁଁ ପରା ଅଛି। ତୁ କିଛି ଭାବନା ମା। ବାପର ପୁଅ ମୁଁ, ଦେଉଳ ମୁଣ୍ଡି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତୁ? ହଁ ମା, ମୁଁ ବିଶୁ ମହାରଣାର ପୁଅ। କେବେ ହେଲେ ହାରିବିନି। ବଡ଼ ଠାକୁର ତାର ସାହା ହେବେ। ଧରମା, କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ତୁ? ଛୁଆଟାଏ ହାତରେ ଖାଇ ଶିଖୁନି ଯେ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଯାଇ ଖାଉଛୁ। ଶୁଣିନୁ ମା, ଟିକି ଛୁଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ କି ବୀରପଣିଆ ଦେଖେଇଲା। ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଟିକି ପିଲା ହୋଇ। ନା ନା, ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ତତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବି ରେ ବାପ। ତୋ ବାପା ଗଲେ ତୁ ଯିବୁ, କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିବି? ମୁଁ ନଗଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ? ହାଣ ମୁହଁରୁ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା କ'ଣ ମୋ କାମ ନୁହେଁ ମା? ମୋ ମନ ଜମାରୁ ବୁଝୁନି ରେ ବାପ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯିବୁ ଯଦି ମୋତେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେ। ନାଇଁ ମା, ସେମିତି କହନା। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରି ଯିବି। ତୁ ମୋତେ ଖାଲି କଲ୍ୟାଣ କର, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ବାପାରେ, ତୋତେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଦମ୍ଭ ଧର୍ମା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମା, ବାପା ତ ମୋତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଚିହ୍ନା ଦେଲେ ସେ ଯଦି। ଚିହ୍ନିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ। ରକ୍ତ କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବନି? ହଉ ତୁ ଯା, କାଲି ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍କୁ ସୁମରଣ କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବୁ। ତୋ ହାତରେ ଆମ ବାଡ଼ିର କଳି ଆଉ ଏଇ ମୁଦି ପଠାଇବି। ଦେଖିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିବେ। ହଉ ତୁ ଚାଲ, ମୋତେ ଆଗେ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଓ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ମୂଲକ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ। ମୁଁ ଏହି ମୂଲକର ରାଜା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବାତେନି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥା। ଲୋକଟିର ବାତେନି ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ନିଆଶ୍ରୀ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିରାଶ୍ରୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର କେହି ସାହାରା ନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ପ୍ରଘଟ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର। ରାମ ରାଜା ହେବେ ବୋଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଘଟ ହେଲାଣି। ପଞ୍ଚମ, କଣ୍ଟ। କଣ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ। ରାଜା ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ କଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ସୁମରଣ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ କରିବା। ବିପଦ ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃପା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ବିଷୟରେ।